Good day everyone, I am Kiana Kalel G. Compra, and for this video, i-explain ako tanan kung unsa man ang akong nasabtan ani nga topic. And this topic is all about the flowchart, chapter 2. Using a flowchart. A flowchart is a visual planning tool that represents programming tasks through sequential operations. It simplifies understanding algorithms compared to lengthy text descriptions, allowing users to quickly grasp logic through symbols. This clarity and ease of comprehension make flowcharts a popular modeling tool. So, ang flowchart daw is isa ni siya ka-visual nga nagpakita og sunod-sunod nga buhatonon sa programming. And pinaagi sa iyang mga symbols, dali ra nato masabtan ang isa ka buhaton nato sa program. So, maong popular kaayo ni gamiton ang flowchart tungod sa iyang kasayon og dali ra masabtan. And then ang flowchart is naa siya benefits and limitations. Ang mga benefits niya kay magatabang siya sa pagsabot sa logic program pinaagi sa mga visual nga way. Makatabang pud ni sa pagdocument sa mga process sa program, pagsulat o pagcode sa program, and pagdiscover o pagfix sa mga sayop o bugs. O ang iyang mga limitations is lisod gamitan ang flowchart kung ang imong program kay complicated siya nga logic. Then need sab ni siya og daghan nga changes if naay mga bag-ohon. Dili sab ni siya specific sa bisan unsa nga programming languages. And naay types of flowchart. First is system flowchart. System flowcharts visually represent system processing, showing inputs, actions, and outputs, and depicting connections between software, hardware, and people. They help systems analysts convey system structures and processes clearly. So, a system flowchart daw is diri nato makita ang inputs, like naa dira ang mga impormasyon, and then sa action kanang mga process or operation. Sa outputs, nadara makita ang results. Number 2. Standard symbols. Despite ISO and ANSI setting standard symbols for system and program flowcharts, many organizations and individuals create their own symbols, often disregarding these principles. So, kini siya nga type sa flowchart is kuan kaning bisan bitaw provided na sa ISO ug ANSI is naa gihapon organizations o individuals ang naghimo sa ilang kaugalingon nga symbols. So we have program flowchart. Program flowcharts detail the steps and sequence for solving a problem, focusing on sequential steps unlike system flowcharts. Programmers break down logic into smaller parts, assign symbols, and arrange them logically for easy checking and refinement before coding into a high-level language. So, ang buot pasabot lang ani is, ang program flowchart daw is detailed na ni siya like step-by-step nga way sa pag-solve sa isa ka problem. So, dili ni siya parehas sa system flowchart. So, tungod sa flowchart template is, daghan tayo makuha nga benefits ani like, sayon na siya i-drawing sa mga symbols kay naanay nakapormadaan. And syempre, makatabang po ni siya sa pagdali og process sa pag-draw sa flowchart. Symbolic terms and usage. Before creating a flowchart, familiarize yourself with symbols, terms, and their usage. Definitions and explanations for each symbol and their locations in a flowchart are provided. The terminal sign has a fixed location, but other symbols can vary. Learn the shapes, statements, and operators, paying special attention to shaded symbols representing specific terms. So, sa dili pa da magbuhat og flowchart is, mas maayo nga makabalo na daan kung unsa ang ato ang symbols o unsaon ni siya paggamit. And provided na sabdaan ang definitions ug ang pagsabot each symbol o location sa flowchart. And kung naapatay, kailangan nga tun-an like shapes, pahayag, operators, o uban pa. So, naatay terminal, and iyahang shape is oval. It indicates the start and end points of a flowchart. Common mnemonics include start, stop, and return, though alternatives like begin, end, and exit are also used.
These terms have the same meaning in flowcharting. So sa nakita nato dira nga shape kanang oval nga na-start ug stop, mao na siya ang terminal symbol. So dira nato sa oval ibutang start and stop. Kung maingon tag start, dira magsugod ang isa ka process, then stop kung dira na mahuman ang isa ka process. So sa process, ang iyahang shape is rectangular. It represents arithmetic operations or variable assignments. It's the most frequently used symbol in flowcharting. Each process box contains only one mathematical equations or variable assignment, meaning multiple independent calculations require separate process boxes. So dira sa rectangle nga atong nakita is dira nato ibutang ang atong process sa flowcharts, which means ang iyang actions o buhaton sulod sa program. Or pwede pod isa ka mathematical equation each box or rectangle. So sa input and output, ang iyahang shape is parallelograms. It indicates input and output operations and links between input and output devices. It shows the flow of data and the devices involved in processing. So kini nga symbol or shapes, kining parallelogram, dili nato makita ang pagsulod sa input ug output kung sa resulta og mga devices nga gigamit sa pag-process ani. So naa subdivisión, and iyahang shape is diamond. It evaluates conditional statements and branches out based on the outcome, true or false. Only 3 corners are used, the top for entry flow, and the left and right for actions based on the evaluation, labeled with yes and no or true and false. So sa diamond, dira magdesisyon kung asa paingon ang pag-process og depende sa kondisyon. Kibale, kung ang kondisyon nimo is tinuod, so true, isa ka action ang imong buhaton. Kung maingon pud kag dili tinuod, false, lain nga action ang imuhang buhaton. Predefined process. It represents a separate block of code, like a subroutine or function, helping to avoid repetitive coding and maintain clarity. It keeps the main flowchart less congested by calling subroutines at runtime, ensuring efficiency and easy maintenance. So kining predefined processes, nagrepresent daw ni siya sa isa ka code nga magamit balik-balik. Pareha daw anang subroutine and function. So pasabot po daw diri is dili daw crowded ang main nga flowchart pinaagi sa pag-call sa subroutines kung kailangan. And then naatay preparation, and iyahang shape is hexagon. It's used to define a set of variables. Unlike the process box, it can accommodate multiple variables by adjusting its size. It should follow the start terminal symbol, appear only once in the flowchart, and be used solely for defining variables. So kining sa hexagon, after ni siya sa start o kaisa ra ni siya makita sa flowchart, gamiton lang ni siya sa pag-declare og mga variables. And dili ni siya same sa process box kay kini hexagon is maka-accommodate siya og daghan nga variables. On-page connector, and iyahang shape is the small circle. The on-page connector, a small circle, shows jumps within the same page in a flowchart. These connectors are labeled with numbers or uppercase letters to match jump points. They link exit and entry points, but excessive use can complicate the logic flow and reduce readability. So, ang on-page connector is mao na siya kanang gamay nga lingin nga makita nato sa PPT nga nagpakita sa jumps o pagpadayon sulod sa parehas nga page sa isa ka flowchart. And then gilibilan sab na siya og mga numbers and letters aron ma-match nato ang mga point nga nag-jump. So, kung naatay on-page connector, naapod off-page connector, and iyang shape is the pentagon. The off-page connector, a small pentagon, indicates jumps between pages in a flowchart, labeled with unique uppercase letters to match jump points. It allows the flowchart to continue on the next page, unlike the on-page connector. So, ang off-page connector is nagrepresent siya sa pagpadayon sa flowchart gikan sa isa ka page padulong sa sunod nga page, gamit ang unique nga letter para ma-sure nga sakto ang connection sa jump points. Ug naa sabtay flowline ug ang iyaha is the arrow. A flowline shows the directional flow in a flowchart.
using arrowheads to avoid confusion and ensure clarity and the logical flow of steps. So ang flowline daw is nagamit ni siya og mga arrowheads para makita bitaw kung asa padulo ang pag-process sa flowchart. Para po dili siya magkagubot ang mga steps og magpabilin lang siya nga klaro ang agianan sa pag-process. And the annotation. The annotation symbol highlights specific parts of the flowchart by indicating a name or remark. It's used to mark important points or name procedural steps. So kining annotation is mao ni siya ang makatabang sa pagmark bitaw sa mga importante nga point o sa pagbutang og ngalan sa mga specific nga mga steps sa pag-process. And then naapod tay labels, annotations. Flowchart symbols need labels, annotations for full meaning. Labels provide necessary process details. So kining labels and annotations is need jud ni siya pag-abot sa flowchart para bitaw pod maklaro kung unsa ang meaning o hinungdan sa each steps sa pag-process. So kini sila nga label is naghatag ni og importante nga mga details about sa actions nga need buhaton. And last, naatay reintegrating algorithm. Familiarize yourself with flowchart symbols, labels, and notations. Algorithms describes the logical sequences of tasks for computers. Problem analysis breaks tasks into smaller steps, designing solutions arranged logically for computer executions. Understand what the computer needs to be told to prepare a task effectively. So, ang akong pagsabot ani nila is, kung mingon gali ta og flowchart symbols, labels, and notations, muna sila ang mga naghatag og details nga impormasyon kung saan paglihok sa isa ka process. Og makatabang pod ni siya sa pagpadagan sa imong project nga clear and effective. So algorithms diri agi describe ang mga sunod-sunod nga mga buluhaton nga need buhatan sa computer. Og problem analysis kung unsaon lang pod pagsabot sa problema. So mao to siya ang akong mga explanation or nasabtan based sa akong nabasahan. And that's all, and thank you for watching and listening.